Sumbernya kayu, kita वो तीन और चीज़ इसका वासो करती है तो मेरा प्रोग्राम मेरा कोई रंग मान बोलते कर दिए और कहते भी तीन साले मान बोलिए शुरू में मौका के पक्का हूँ ऐसे इस तरह से साथ में रहो तई को बारी नामो कंस्ट्रक्टिव माने कौमा कोई लान मा कौ तई कोई रन जहाँ ता samo कोईला samo कोपिनी विचारधारा बिनी जे चिंता भावना वो आंचलिक के जे सामूहिक तांबिमो मुभमेंट आंदोलन के जे कोनो जिनिस नको चुप चुप के तमो बइले उंया हिमदि के वो अनेक किछु दिनसाम के बदे के बीजेपी रो कोनो प्ले के तो स्टेट नि बीजेपी रो सास तो हा वो जखन अनाउंस के साखे सोशल मीडिया के थामले भी तो लक्ष लक्ष ब्रो और नाइ तुमले करे सेंट्रल दिल्ली चियो बाइरेन चिपा ब्रो नो तुमले के बिनतो बिनि पेज रो कादे कोई मिलियन ब्रो नाइ तुमबा केबा महाराष्ट्र नि काउ सामनो से जिनाइ के माब्रे के खेबैनो प्लानिंग के मान बय ब्रा बुना के प्ले के तोंगे राजाले रिकाउ मा सातोंसे बिनी काउनो ले क्या kon tak nasti hi madi ma kauno sani kya abo BJP ro da abo polisi tong tomla pe Maharashtra abom se success kiriya temia kya bono masau Maharashtra nini gyan buddhi sab kichu nini suno nong simoro mono sira bile share iko nong social media phaimon karono nini polisi no pa bisie edok khelao jemon jong football league खेहा एडिशनी स्टेट भावनो फॉलो अप खेहा एडिशन जो कॉन्सेप्ट टी बिहाचिनी युवारोनो जुबकरोनो चराइरोनो ड्रग्स विभिन्न हामयामा फिनिमा मानिनी चाल के तेनमा बये ये उत्साही खेलमान बये महाराज साये बापन सो लाकियाली सोनोती फेहा जों खेपाई साप्ताह सोने सोनो के कुमार छानु सोनो रीति फेले ब्रा अभी বাইরে নিপ্রভ পাইতো কোটি কোটি পাইতো কিন্তু জনপদ সুরক্ষিত কে তৈরি জনপদ অন্তত পক্ষে জনস্বাধীন ক্ষেপর চৌক মানে অধিকারী দি জনশাসননি ব্যবস্থা জনস্বাধীন খেরে দি তিনি পঞ্চায়েত হচ্ছেন ইচ্ছা মতে তৈমেয়া তিনি অফিস ক্যাপ জন হেন শাসন খেরমানি ক্ষমতারিয়া বকেলে পে গমইনে এদিশি এলাকা তো যে জায়গা তরফ তাইবু সালেমো এগ্রি হরটি ও এক সময় কাঞ্চনপুর নান্দার তোমো খাওয়ে দামসরাতে হা media টিনা আছো তোনে চিনি সিকিউরিটি সরকার আছো তোনে চং মিনিস্টার টিএম কে যত চিনি ওয়ারিয়ার সরকার আছো কমি ছিতে মিডিয়া ও ফাইনাই এবং ভারত সরকার কোনো নাই এবং ব্রাকো প্রবলেম নাই অফিস মা চালাও ইয়াতে সালহা অফিস মা কে মানে অসুবিধা তো সরকার নি আবদিমা আন্দোলন তক তক কেমি ছিতে চিনি কাও তামসালে মাকনানে আংমাসো আবো কোনো আংমাস ও দিন ভো जो गवर्नर बाय माले मा हिए बार चिठी लिखा एडिसी नहीं होते हो जो से सॉरी से चापिया हो जो माले नहीं तो सॉरी चाहिए ओ सौरभ गांगुली सं कलकत्ता नि फाइके अब का सॉरी चुंग माउंट दाता माले कितना गारो गवर्नर बेतना माले बितेना से जोनो दिनाई खेमिया देबो जोनो नाइ माने चिनी मातानो साकाते मिया देबो दामरियान काउसले को से जोबो त्रिपुरा नि केहा बासिंदा এবং এডিসিও চৌ কেহা সরকার চৌনব অন্তত পক্ষে সুযোগ দিদি কাউসান মানে চিনি অধিকার ন চিনি দা মাতানো তুই সে কাউসান মানে সুযোগ পরন্তরিয়া আসু জরাকে চৌন কমতেও আমইন কাউকে পার্টিগতভাবে চিন্তা মা খেলেহা যে বিশ কমলে চৌ মুভমেন্ট খেয়ালে ব তমুং বইলে ব হিমুমা বইলে চৌ সাকসেস হইয়া 2023 চৌ লাস্ট ফাইট ইয়ে জব তো প্রমাণ মাসালেহা महाराज जेरकम सामदिन चौक साहा कम पाब्लिक उत्साहित खेली दिए किंतु कोनो दिन आंदोलन ले लिमिट क्रय जतक्षण सक्सेस हले चौ आंदोलन मा खेनाय चिनी गोल चिनी एम्बिशन चिनी त्रिपुरा सारनि हामपान्दा निबा ये जतक्षण चिनी आइन संशोधन हानजार चौ आंदोलन मा खेनाय माउमि चिनी बोले चिनी छं चिनी भविष्य बाय चौ आंदोलन के मन पाउसे चौ बवाखे थांथंया माउमि के दिनि माइथाय निनि हानि बहानि साराव बहानि अधिकार चौ पाउमाया की करे चौनो को बहानि अधिकार बहानि साराव बो काउसले चौ चिनी ब्रो मा फसासिन थाइ प्रका
অথচ এডিসি এরিয়ানি অফিসকে এডিসি এরিয়াও ব্লক ফংথো যে ফংথো চিনি কন্ট্রোল সেফাইনালি কাওবা खेबताओ मनिटरिंग कमिटी चंगे संख्या आईनगतভাবে বনফন্ত দিনাই খেয়া এডিসিও বিসি ইলেকশন প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর খেতমা নিয়ম তো খেয়া তো হা বিভিন্ন বাহানা তো করোনা ভাইরাস লাইথানে 2018 19 এরপরে খেপিয়া ব্রুস